Sixty-day long live, long live, long live. 60-day long live, long live, long. Jotono pungkaham, jotono hambai. Kini kathar sal cini di prasani bagai. Tamni himba 1984 साल ni 23 तारिख আগস্ট भारतनि राज्य सभायाव चीनी TTADC नि संविधान संशोधन खालायो भारतनि संविधान संशोधन खालायो आ दिनानो चीनी तिप्रासानि बागै कायसा कतर कायसा केरंनियाखा आइन पास खालामजाखा जे आइनखा अ तिप्रा हास्तेनि जों साइथांगांखाय जे 10,491 वर्ग किलोमीटर बिसिंगो 7,132 वर्ग किलोमीटर चीनी तिप्रासानि बागै भारत सरकार कायसा आरि बयखा बाहायके बजाखा बाहायके मानखा लाइबुमानो खुरसावै नायखांखाय दालायखानो वाना मासिंसा म दीर्घ बছर 1967 नि सिगां भारतवर्ष जातीय दल रक त्रिपुरा राज्यनि तिप्रासानो मोथांमालिया 1949 15 अक्टोबर नि परे भारत बायजों अंतर्भुक्त अंगै अ त्रिपुरा हास्तेव जेबावे फातारि बरक बदल बदल फाइका आरो नहयते मुक्त माननि बागै आज अरावत काइन्टा कपराव चीनी सदरनि नचिन मोबाइल चालिया सदर TUGA जर्मंखा आ TUGA जर्मंमा जागाव सुदु सामाचरण त्रिपुरा बा द्राव कुमारी आं नगेन्द्र जमातिया संसिमी तंगलिया स्वयं दशरथ पुण्य फाइका परवर्ती समय बोआरनि खारि थाङा आरनि हयते ब TUGA नो याकरि थाङा तिनी तामनि बागै सिक्सदुल मासानका जरा तरक तरक हाक माखा कोनो प्रोटेक्शन करिका पंचो त्रिपुरिनो चिनि बुबाग्रा हजार हजार कानि जे रिजार्व फेक्लामन आबु पुण्य साइजाका कान मुंकुरिका चा मुंकुरिका कप करिका आबनो किबली मारानि बागै त्रिपुरानि जत्त शिक्षित अशिक्षित फांथं आजराव थानसां लायो आन्दोलन खायमानि बेलाय कष्ट मानखा जरा जों पुइलानि सिमी मानजाया फाना 1974 76 नि हयते जों मानजाखा जों खुरसाथाय दङ जागा चीनी एलाकानि न अ आन्दोलन जेसेकाबो बन्द खायना बागै फातार सारक चीनी तिप्रासानो हुस्कानि रुइ नरक मुखरा चीनर पद्मदेव बर्मा 1982 साल बुथार जागोन बाहायके बुथार जाखा ब खरकसे इलेक्टेड एवं चांदपुर आप्रुत एकटा से चांदपुर ताव तीन टांखा इलेक्टेड खरकसा गांव सभानि मेम्बार एवं ब देबरा अंचल कमिटी आप्रु आरनि ब खरकसा सम्पादक अमाहाय खायै आश्रम देबरमा बुथार जाखा अमाहायके गोबां मानसिनि बरक सुदु रिलेटेड अर गुणधन रियां मधुमक नन्दलाल रियां आमतै खायै TUGS नि म आन्दोलन जदि बन्द खालायमांखाय निनि जे मानथाय निनि जे चाथाय आबो बन्द खालायमानो नोंथाय चिरिखक माया जात खायना बागै चक्रान्त खायया हायपानो केबो बाथागै दंलिया दांगा नांखा हजार हजार बरक थैया बुथार जाका जेलसब जाका आबोनि परेसे तिनि केन्द्र सरकार खुनजु कायै एक नागारा 7 दिन बाजार थांलायलिया जों बाजार थांया कारिनाय जों बयकट खायगा ताई चालिया नंनि माइ चालिया नंनि मुखितों चालिया नंनि नरबायचों बाजार आबुनि परेनो चक्रान्त खाय 1980 साल जुनि दांगा खालायरिव आप्रो बामफ्रनि मुख्यमंत्री निपेन चक्रवर्ती आबाटा चक्रान्त
তিনি বাই প্রায় 40 বছর আজরাতাম নুখাসং শেষ পর্যন্ত কেন্দ্র সরকার ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানমন্ত্রী জয়েল সিং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডাইরেক্ট হরই একটা কমিটি গঠন করে তা মনে বাগে ওর দাঙ্গা নাঙ্গা তাই এই যত কিছু নামেন পড়লে ওরও ভাতার সারনি সমস্যা এরপর जों প্রটেকশন মা খাইছে নাই প্রটেকশন খাইনের বাগে টিউজিয়াস করাক যেহেতু বড় একটা এগ্রিমেন্ট 1982 সালের এগ্রিমেন্ট নই ভাগ কেসার 2 বছর দৌড়িলিয়া তিনি খানা খানায়া তিনি খাইতে খাইতে আজ ওরা চিনি দল সবাই তালামখা টিএসপিবি গঠন খাইতাম খামখা এমডিসি 13 জন তমনছে 6 জন তলাং থাকা আমতি রকথানা বিতরণাই বুমাও তঙ্গ আবুনি ইয়াগুলো 1984 সালের 23 আগস্ট রাজ্যসভা 17 তারিখ আগস্ট সংখ্যায় লোকসভানি পরে ন রাজ্যসভা পাস মা খাইও দুইটা কখনো পাস খাইয়ে তিনি 1985 সাল এপ্রিল মাস ও আইন কার্যকরী ইনকা ও কার্যকরী মানে পরে তাবুক 40 বছর কাকা হাইপানা जों খাকা মাবাই ত্রিপ্রাসার খাকা মাবাই কিন্তু দীর্ঘ 25-35 বছর যে ক্ষমতা তনাই সরকার বরকনি ও আঞ্জনি বরংনি ফাতার সারংনি কুবুদ্ধি বাই जों কিন্তু এডিসি এলাকাও যে ডেভেলপমেন্ট খাইনে কক দंमोन এডিসি এলাকাও जों যে সাংবিধানিক যে অধিকার মানা কক দंमोन আও কিন্তু जों মালিয়া একমাত্র তবো ফানো একটা বমদ্রুপ একটা জায়গা আলাদা একটা প্রশাসন খাইনার মাখা যে প্রশাসন তুইন जों সেখানে আবু বাইতা বুংয়া তিনি একমাত্র তাও থাংজাং নাংকাই আলাদা আছে রাজ্য নাংছিনাই এডিসি এলাকানো তুই ফানো এডিসি এলাকানি ফাতানি বরং তুবই এডিসি এলাকানি কমাংমা হাপুং হাতাই তৈমা তিসা তংকো আ জায়গা বরং তুই ফানো উলর ফানো যেখানে তং বরং ডিলিমিটেশন খাই এডিসি এলাকা তুই ফানো আলাদা রাজ্য গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড খাইনে বাগে তিনি চিনি বুবাগ্রার নেতৃত্বে তিনি আন্দোলন চলিত তাকলাই 2023 চিনি বুবাগ্রানি তুইফাংবাই जों फाइमालिया ठीक न তাই অন্তত 3 থেকে 4 জন ফাইগান তাকলাই 2023 চিনি বুবাগ্রানি তুইফাংবাই जों फाइमालिया ठीक न তাই অন্তত 3 থেকে 4 জন ফাইগানকাই কিন্তু তিনি ত্রিপুরা মথানি ন হয়তো খরকসা চিফ মিনিস্টার কামু বা চিনি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড মানানি সহসন কামু তাবুক কেন্দ্র সরকার আলোচনা চলিত তাও পর্যন্ত ফাইনাল কোনো তাহলে বরক বাই जों এগ্রিমেন্ট ইয়াখো হাইপনা একটা আলোচনা চলিত जों যদি থানসা তংখাই जों যদি কারাক তংলাই খাংখাই जों রাং পয়সা লুপ লালাসানো ইয়াকাरै কারাক খাই বাসাই তংমাংখাই চিনি থিনাংনি স্রাই রংনি বাগै চিনি থিনাংনি বুসাবুতি রংনি বাগै কিন্তু মুংসা মানসি নাই কিন্তু আবসে চিনি বরংনো তাবুক বিভিন্ন লুপ ফুনুগৈ রাং পয়সা চাকরি বাকরি বকর সকর তাতাল কক সাবৈ जों बाय जोंनो ताव खेला खायनो नाय दंरनि फादार सानि बर बनि बागै ताई बारा কক साया बेलायखेनो तिनि बरकाथाल अम बेलाय कासाम अफिस म बरकाथाल केन्द्र खलायनो तिनि जातीयतावादी आन्दोलन असदरनो बेस खायनो त्रिपुरानि प्रथम लाइबुमाव कायसा लाइबुमा सिजाक माने अब जुगे जुगे तंनाय तिनि मुतुमाखौ तिनि नगेन्द्र जमातिया थैयाखौ हरिना देवरम जेबो কক साय दं गावनि अबदान दङ द्रावरी आं दङ गोबां मा दङ आबनि बागै आं बरंबाबो तिनि जारा थैनायरावनो खुलुमबो मुतुम खायै जारा गोथां दंनायबो बंनो खुलुमबो এবং गोबां मा बुरै रक जाया नोंया कारै যখন চিন বড় রমজা কামাও দাবিনো তুই আপ্রুভ जों नुखा চিন বুरै रक बुसुक जरातै आन्दोलन ताख्लायबो ও 2-1 বছর 2021 नि চিনি এডিসিনি চংমারিনি পরে তাকলাই পর্যন্ত বুरै रक स्ट्रंग दङ ও বুरै रक রাগমা তংনাই ইয়ত रक রাগমা তংনাই ओंखाय जों फियक जागनाय जों जुदि आयं इयां ओंखाखाय जों हयतो जों फियक जानानै लेरनाय जतन हामबाय रय आनि किसा কক समाव रंपायखा त्रिपुरा मथा आयुग्लक्रम इदाबले वाइटिया आयुग्लक्रम बुबाग्रा आयुग्लक्रम हामबाय